Welcome to our channel, Diva and Otep Vlog. Mas kayo mati yung nakos ganti. Liwat na siya di sa ika, ay. Si Lolo. Lola? Ikaw very good sa mata. You're very good, Anna. Wow! Kasiksi magnilingkuran ana oy. Sabi niya ako. Natabo na kayo makita. Tabo na kayo makita ang itlog. Ano ba sinasabi mo? Salamat Mami Marie. Salamat Mami Marie at Mami Mimi. Ice cream. Sa ice cream, yummy yummy. Guys, ano naman yung mobile? Hindi naman mobile, guys. Follow, guys. Yan, guys. Follow, guys. Kaya di man kasi anak ko, guys. Hello, guys. Welcome to my vlog. I-follow sa ako vlog, guys.